بلا اپنا روزہ دکھا یا شہ کربلا کربلا میں بلا. Imam Gamdase અને કાલે ઇન્શાલ્લાહ અમે બધે કરબલા જવાના છે. દુઆ કરું છું બધાને ઝિયારત નસીબ થાય કરબલા. આ ઝિયારત બહુ વર્ષથી મને ઉમ્મીદ હતી. اس جگہ پہ رکھیں کہ ہم اپنی چھبی چوم کے خاک کو ہوگا ہم کو یقین یہ وہی خاک ہے یہ وہی سرزمین میرے آقا حسین اب ہمیں تو صدا یا તમે તમારી જમાતમાં જ્યારે તમે મજલિસ પઢો છો ત્યારે તમે વાક્ય કરબલા પઢો છો ત્યારે તમે કહે છે એ હુસેન અમારા સલામ થાય તમારી કુરબાની ઉપર. خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا حسین پہلے ہی زخموں سے چور چور ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا کہ میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین لگا ہے زخم تبر بے رہا ہے سر سے لو بھرے ہے خون میں جان رسول کے غیظو قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کہ میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ندائے آئے کے گردن سے کھینچ جائیں گی کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی کہ چھری پکڑ کے چلاتی ہے کہ نصب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی کہ میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا نبی بولے ممبر بنا کریے خم نبی خم ممبر بنا کریے بولے نبی کیا بولا کہ یہ ممبر علی کا تمہارا نہیں یا علی
का तुम्हारा नहीं, जिसका मौला मैं उसका मौला अली, जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली, उसका मौला अली, जिसका मौला मौला हूँ मैं उसका में नबी ने पुकारा नहीं। दिखा या शहीद करबला, करबला में बुला, अपना रोजा दिखा या शहीद करबला। મારું નામ લૈલા ભાણજી, તમે ક્યાં ગયો છો? ચુલિયારથી, ચુલિયાર રહું છું. તમે પહેલી ફેરે આવો છો? હા, પહેલી વખત આવું છું અહીંયા. અને તમે ગઈકાલે ક્યાં ગયા હતા? ગઈકાલે અમે સામરા ગયા હતા, પછી સાંજ વાગથી આવ્યા સાંજના, ને પછી આ ઘરે નમાઝ પડી ને પછી તરત જ જમીને પછી હરમમાં પાછા ગયા. અહીંયા કાઝમીમાં જનાબે મુસા કાઝીમ અલ ઇસ્લામ અને મોહમ્મદ તકી અલ ઇસ્લામની ઝરીમાં. તો તમે પહેલી ફેરે આવો છો, તમારા દિલમાં ઇમ્પ્રેશન તમને કેવું લાગે છે? માશાલ્લાહ બહુ જબરદસ્ત છે ને, એકદમ અહેસાસ થાય છે કે આ પાક જમીનમાં આવ્યા છે તો કુદરતથી દિલ ભરાઈ આવે છે અને એકદમ દિલમાં ગમ આવી જાય છે કે ખુદાવંદા તે અમને પાક જમીન નસીબ કરી જવા માટે. અને આ બધે રોઝા તો ખરેખર બહુ જોવા જેવું છે અને ખુશનસીબ છે અમે કે અમને આવું સારું ગ્રુપ મળી ગયું, એના સાથે અમારી સફર થઈ છે. એ હતી કે પહેલે તો ખુદા પાસે ગુનાની માફી માંગી ને પછી દુઆ કરી કે ખુદાવંદા જે ગ્રુપ નજફી છે તેમાં જે ભાઈઓ અને લીડરો ને બહેનો જે ખિદમત કરી રહી છે અમારા માટે, તો તું એ લોકોને એવી તંદુરસ્તી અને સલામતી આપજે કે પૂરી કોમ આપણી શિયાએ હૈદર લાભ લઈ શકે. આમ ને હવે તમે ક્યાં જાઓ છો? વટાણે અમે તૈયાર થયા છે કરબલા જવા માટે. ઓકે, મેક્સી. મારું નામ શામિયા છે. ક્યાં ગયો છો? હું સર્બિયાથી આવું છું. પહેલું છે. તમારા કેટલામો દિવસ છે? અમારો અટાણે અહીંયા છઠ્ઠો દિવસ છે અને અમે માશાલ્લાહ અમે આટલા દિવસથી અહીંયા છે. અમને બહુ મજા પડે છે. અમને જરાય સિક્યુરિટીમાં કાંઈ વાંધો નથી. અમને ખબર નથી પડતી કે અહીંયા આવી રીતે થતું છે. આપણે આ વીરમાં આવે તો આપણે જોઈ ત્યારે આપણને અહેસાસ ના થાય કે અહીંયા કંઈ ઘેર હશે કે બૂમ ફૂટતા હશે કે શું હશે. જરાય ના આ ઇમામના દરબારને જોઈને આપણને એટલું સુકૂન મળે છે. મારી દુઆ છે ભાઈ બધાને નસીબ થાય અહીંયા આવું, આ બધી જગ્યા જોઈને આપણને પ્રેમો સમજ પડે જ્યારે આપણે મોલા આવે છે બધે આવે છે આપણને મજાલીસ પડવા, તો આપણે બહુ સમજ ના પડતી. હું પહેલી વાર આવું છું તો ત્યારે મને બધું ખબર પડે છે કે કેવી રીતના હતું બધું. અહીંયા આપણને એકદમ અહેસાસ થાય, આપણું દિલ ગભરાઈ જાય બધું જોઈને. ને માશાલ્લાહ અમને કાંઈ વાંધો નથી, એકદમ અવાજ બગડી છે. ને ઇન્શાલ્લાહ મારી દુઆ છે બધાને. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આપણે હમણાં કરબલા છે ને પછવાડે હરમ ઇમામ હુસૈન દેખાય છે. Salam alaikum. Alaikum salam. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Anne, j'ai 23 ans et j'habite à Saint-Denis à La Réunion. Donc Anne, quelle était ta religion avant? Donc avant de me convertir à l'islam, donc j'avais pas de religion particulière, mes parents nous avaient pas éduqués selon une religion particulière. Donc en grandissant, donc j'ai cherché par moi-même et j'ai découvert donc l'islam dans un premier temps sunnite, puis après l'islam chiite. Et aujourd'hui, quelles sont tes raisons qui t'ont motivé à choisir l'islam? En fait, comme je disais, j'ai fait des recherches auprès de mes amis. Donc j'avais des amis aussi bien sunnites que chiites. Donc je me suis adressée à ces personnes, j'ai fait beaucoup de lectures.
Et j'ai compris ensuite les différences qu'il y a entre ces deux branches. Et donc maintenant, je me suis convertie donc, à l'islam chiite. Et comment ça s'est passé ta journée à Kerbala? En fait, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a un peu de mal à réaliser qu'on est sur la terre de Kerbala. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on connaît l'histoire, etc. Mais le fait de venir ici et de voir les différents endroits où ils ont pu être, et donc refaire la reconstitution de l'histoire, c'est vrai que c'est très enrichissant et c'est très émouvant. Donc le fait d'être ici, de voir toutes les personnes qui viennent, notamment jeudi soir, donc il y avait énormément de personnes. On a eu du mal à faire le namaz en Jamaat puisque des gens de tout l'Irak sont venus. Et donc c'est impressionnant de voir tous ces gens venir pour ces 5 personnes. Quels sont tes sentiments aujourd'hui quand tu vas au Regam Imam Hussein ou au Regam Razat Abbas, d'être à Kerbala? Donc comme je disais, c'est assez impressionnant et c'est vrai que le fait d'être en face d'eux, on profite pour leur dire ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on envisage de faire pour suivre au mieux leurs traces, l'héritage qu'ils nous ont laissé et faire en sorte de poursuivre le combat qu'ils ont choisi de mener jusqu'à maintenant. Est-ce que tu te sens en sécurité ici? Oui, c'est vrai qu'en arrivant ici, je veux dire, on oublie tout ce qui est lié à la sécurité, parce que c'est vrai que dans les médias, on entend pas mal de choses par rapport aux différents pays musulmans. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est sur place, on pense plus à ça. Et puis, je veux dire, ici particulièrement, les différents checkpoints, on voit qu'il y a quand même des moyens qui sont mis en œuvre pour protéger les personnes qui viennent en ziyarat. Ok, merci. अपना रोजा दिखा या शहे करबला करबला में बुला Merci Mais comment ça avance? Tout pas tout dénigré.
ડગજો ના આવું છું ડગજો જરાય ને Non, c'est juste une vidéo. Techniquement impossible. J'avais pas dit, techniquement, qui suis-je, moi là, Docteur, je connais pas. Je connais interview beaucoup. Allô, avancez. अपना रोजा दिखा या शहे करबला।